जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रः मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गप्रदक्रमोपनिषदैः गायन्ते जं सामगाम् ध्यानारवस्थिततद्गतेन मनसां पश्यन्ति जं योगिनं यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर अभयचरणारविंदरे अकिंचन पद्मनाभ अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महाप्रभुंकर भव्य लीला विशेष भाव में जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपा को पाथेय करी आपण माने महाप्रभुंकर पावन क्षेत्र विविध दृश्य देखुचंती। संध्या समय भगवान दर्शन भगवान सानिध्य लाभ करने पाई गोटे प्रकृष्ट समय होची संध्या समय। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अरुण स्तंभ पाखरे एबे भी मध्य भक्त मानकर जीवा आसीबा लागिछि। महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर दर्शन करबा पाई दूर दूरांतरु भक्त माने आसी महाप्रभुंकर पावन क्षेत्र रे समस्ते प्रभु को टिके किभली दर्शन करिवे कृपालाभ करिवे एथिपाई समस्ते आसिछंती। महाकार्तिक मास पवित्र कार्तिक मास ये महाकार्तिक मास रे भगवानकर नाम भगवानकर कीर्तन भगवानकर जप ये सब कले निश्चित भाव रे कल्याण होता है। सेथिपाई भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे तांका लीला होची अनन्य। आज आपण आमर श्रीमद् भागवतर दशम स्कंद द्वारका लीला 89तम अध्याय आपण माने जानिले, जहाँ श्रीमती नमिता अग्रवाल महोदयांकर सुललित कंठर शुणिले। श्रीकृष्णंकर पत्नी मानकु द्रौपदी प्रश्न एवं द्वारका बधू मानकर उत्तर, कारण द्वारका रे भगवान श्रीकृष्णंकर अष्टपाठ बंशी सुखरे रहिबार कारण कौन, भगवान श्रीकृष्ण को तुमे माने किपरि निज निज आयतरे रखिपारुछ। एक कथा सुनी रुक्मिणी कहले मोर भाई रुक्मी मते शिशुपाल सहित विवाह हेबाकु चाहुथिले, मात्र मु चाहुथिली प्रभु श्रीकृष्ण को। प्रभु मते स्वयंवर सभारू हरण करी विवाह कले।
सत्यभामा जाम्बवती कहले सेमंतकमणि जोगु सेमाने प्रभुंक सह मिलित होइछन्ति। कालिंदी कहले प्रभु श्रीकृष्ण को पाइबा पाई पितांक आज्ञा रे मु घोर बनरे तप आचरण करुथिबा बेले प्रभु अर्जुन को पठाई मते अणाइले। विवाह बंधन रे बांधिले मित्रबिंदा कहले हे द्रौपदी नंदिनी, हे द्रुपद नंदिनी द्रौपदी, स्वयंवर समय रे अनेक राजा को युद्ध रे परास्त करी विशेष भाव रे जेहेतु ये सबू राजा माने परास्त होइचंती, तेणु आसंता काली आपण माने पुणी से दशम स्कंद द्वारिका लीला 90तम अध्याय जहाँकि शुणिबे। तेणु आमे से भगवान कथा आलोचना करिबा। महाकार्तिक मास, महाकार्तिक मासरे विशेष भाव रे प्रभु विशेषतः समस्त देवता मान जलभाग रे थांती। एथिपाई जलभाग रे विशेषतः होचंती स्नान इत्यादि कार्य सबुठारु महान। तेणु जलभाग रे जेहेतु भगवान लीला खेला रही, सेथिपाई महाकार्तिक मासरे प्रत्येक देवता माने जलभाग रे थांती एवं भगवान श्रीकृष्णंकर पूजा आराधना कले अशेष फल मिले। कारण दामोदरंकर मास श्री भगवान श्रीकृष्णंकर उपासना। भगवान श्रीकृष्ण को पाइबा पाई, कृपा पाइबा पाई सदा सर्वदा देवता माने होचंती आतुर होइकि थांती। किमिति टिके महाप्रभुंकर कृपा हो जिवो। भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये महान क्षेत्र रे प्रत्येक देवता मान मध्य अपेक्षा करती किभली टिके प्रभुंकर सानिध्य लाभ करी कृपा पाइबे। जो माने आसी पारंती नाही से माने मध्य सी घरे थाई महाप्रभुंकर रीति नीति एवं पूजा आराधना ये सब कले मध्य कल्याण हब। गोटे समय आसिला पृथ्वी रे अधर्म व्यापिला, दैत्य माने उपद्रव कले। आपण माने देखिबे अनेक समय रे एमती आसे, भगवान बारंबार बारंबार अवतार ग्रहण करती। केतेबेले रे प्रभु जो अवतार हुंती तार पर्यंत नाही। महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भगवान कर लीला होची स्वतंत्र। एथिपाई तांको लीला को जानिबा वाला केही नाही। परमात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेते सबु विधि विधान रीति नीति लीला रही ये हूँ स्वतंत्र। तेणु परमात्मांकर अनेक समय धरा अवतरण हुए। पृथ्वी रे जेते बेले अधर्म व्यापिले
କାରଣ ଅସୁର ବଳ ପାଦ ଭରି ଭୂମି କମ୍ପିଲା ଥର ହରେ ଭାରାରେ ଚଳି ନ ପାରଇ ଅଧରୁ ରୁଧିର ଗଳଇ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଭୂମି ହେଉଛନ୍ତି ଥରହର ହେଲା, ଥରିଲା। ଆଉ ଭାରାରେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଭାରାକୁ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖଳବଳ ନାସିବ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ। ମାୟା ସୁରଭିରୂପ ଧରି କାନ୍ଦଇ ଚୌଦିଗ ଘେରି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସଂସାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିତ୍ପାତ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଛି। କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା, କାହାକୁ ଆରାଧନା କରିବା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ଖାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବୋଲି ନୁହଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ଆମ ଉପରେ ଦୟା ହେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କେବଳ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ହେବି। ତୁମେମାନେ ଧରିତ୍ରୀରେ ଅବତରଣ କର। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରୂପ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଦେବତାମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ତୁତି କରି ଫେରିଲେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ଏବେ ସକଳ ଦେବେ ଯାଅ, ଏବେ ସକଳ ଦେବେ ଯାଅ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସକଳ ଦେବତା ମାନେ, ବ୍ରହ୍ମା, କୁବେର, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ବାସବ ସମସ୍ତେ ଚାଲ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇକରି ଜନ୍ମ ହୁଅ। ଯାଦବ ଆଦି ସାତ ବଂଶ କଂସକୁ ହୋଇବ ବିଶ୍ୱାସ। ଯାଦବ ଆଦି ସାତ ବଂଶ ତମେ ମାନେ ଯାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଅ। କ'ଣ ହବ ନା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରୂପ ହୋଇ ଗୋପେ ଜନ୍ମିବ ଦେହ ବହି। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରୂପକୁ ଧରି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଅ।
ମୁଁ ଜାତ ବସୁ ଦେବ ଘରେ ବଢ଼ିବି ଯାଇ ଗୋପପୁରେ। ଏକଥାଟି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଆମ କଥା ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ବିବାହ, ମଥୁରାରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ ହେଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କଂସ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ କରିବା ପରେ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କୁ ରଥରେ ଧରି କଂସ ରଥ ଚଳାଉଛି। କାରଣ ଭଉଣୀକୁ ବିଦାୟ କରିବ, ହେଲା ନିଜେ ମୁଁ ଯିବି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ସେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀଟି ହେଲା? କହିଲେ ରେ ରେ ଓ ସୁର କଂସ ଶୁଣ, ନ ଜାଣୁ ଆପଣା ମରଣ। କଂସ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଭଉଣୀକି ହେଉଛନ୍ତି ଧରିକିରି ନଉଛି, ରଥରେ ବସେଇକି ଛାଡ଼ିବ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ। ଶୁଣିଲା, ଆରେ ଯାହାର ବାହୁ ଅଛୁରଥ, ତୋତେ ମାରିବ ତାର ସୂତ। କଂସର ରଥ ନାଁଟା ହେଉଛି କାଳକେତୁ। କାରଣ କଂସର ରଥର ନାଁ ହେଉଛି କାଳକେତୁ। କାଳକେତୁ ନାମକ ରଥ। ହଁ, କଂସର ରଥଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ରଥ, ଯାହାକି କଂସ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଥରେ ବସି ରଥ ବାହୁଛି, ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଗଲା। ଆକାଶବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, କହିଲାରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ଅବତରୀ ମହୀର ଖିବେ ତୋତେ ମାରି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଲୀଳା। ଆରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ୟାଙ୍କର ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ଦେବକୀର, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ତୋତେ ମାରିବ। ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଉଶ୍ୱାସ କରିକି ତୋତେ ମାରିବ। ହଠାତ୍ କଂସ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଏଇଟା ଠିକ ତ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସଦାବେଳରେ ଭଲ ସମୟ ନଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ବିଘ୍ନ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ବିଘ୍ନଟା ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି କଟିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବିବ୍ରତ କରିଦେବ। କଂସ ରାଗିକି ଚାରିଆଡ଼ିକି ଚାହିଁଲା, ଆଖି ବୁଲେଇକିରି କହିଲା କି କଥା? କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଧରିକିରି ଆଣିବ, କ'ଣ କରିବ, କିଏ କହିଲା, କ'ଣ କଲା, ତା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ।
तेणु निजे शुणुची आकाश रे बाणी है तापर किसी ना शून्य आकाश चिंता कला होचंती देवकी वसुदेव दीटा को मारदेवी अरे जदि मुळु माइले जीव सरी देवंक संगे केम्पा कहली मूलरू देवकी वसुदेव दीटा को मारिदेले कला काम छिड़ी जीव ये कथा चिंता करके तार मुंडटा विव्रत हो गला देवकी वसुदेव को तापर भर्सना करने को लगिला वसुदेव कहले वसुदेव होचंती ज्ञानर प्रतीक हाँ वासुदेव कर पिता ना वसुदेव ज्ञानर प्रतीक से महान ज्ञानी वसुदेव कहले कंस ये जो शून्यवाणी है ये शून्यवाणी होचंती देवकीर अष्टम गर्भ होचंती तोते नाश करियो बोल की शून्यवाणी है तेन तू आमको मारिक तोर लाभ कौन अच्छी गोटे पाप अर्जन करू लाभ कौन हम तेणु ए जेते शिशु प्रसवीब तोर निकटे देवी सर्व भगवान श्री श्री हनुमान चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम आपण माने देखुचंती जय जगन्नाथ टीवी परदारे हनुमान अपूर्व प्रकार रूप भगवान हनुमान जहां को दर्शन कले जीवन कृतार्थ हुए अनेक अरिष्ट नाश हुए हठात अरिष्ट नाश हुए भगवान हनुमान दर्शन कले अरिष्ट नाश हब दुख नाश हब तेणु भगवान से हनुमान धूप दिखाऊँगी आलती मध्य संध्या बेले हुए जय जगन्नाथ टीवी आपण माने देखि थांती जय जगन्नाथ टीवी जेहेतु आपण माने देखि थांती ये अपूर्व प्रकार दृश्य निश्चित भाव रे भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे हनुमान जी की एभली विग्रह को दर्शन पाइबा दुर्लभ कारण एभली विग्रह अन्यत्र कोठी देखा जानते ना भारत वर्ष रे प्रत्येक दिन संध्या समय रे महाप्रभुंकर से धूप दीप नैवेद्य आलती ये सब अनुष्ठित होता है प्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे दक्षिण द्वार हनुमान जो हनुमान को दर्शन कले भक्त कृतार्थ होता जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये क्षेत्र रे हनुमानकर दर्शन निश्चित भाव रे कल्याणदायक इतर संदेह नहीं भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीति नीति लीला ये हूँ महान जेहेतु संध्या समय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि भगवान हनुमान आलती मध्य आपण माने देखुचंती ये महाकार्तिक मास रे प्रभुंकर आलती दर्शन ये मध्य देव दुर्लभ दर्शन कहले अत्युक्ति हम नाही संध्या समय तंको खपीर हनुमान कई कहती कई संकट मोचन हनुमान कही दक्षिण द्वार हनुमान वीर हनुमान अतुल्य
अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि वातजातं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। भगवान से हनुमानंकर श्रीचरणारविंदरे अनंत अनंत कोटि प्रणाम। ए पाखरे अरुण स्तंभ उपर जोड़ हस्तरे अरुण विराजमान करिसेंती। भगवान कर विविध प्रकार कथा कारण महाकार्तिक मासरे विशेष भाव रे प्रभुंकर दर्शन महाप्रभुंकर जेते सबु विधि विधान रही रीतिनीति लीला या सबु दर्शन कले आमर कल्याण होता है। पूर्व कथा को जदि आमे देखिबा विशेष भाव रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन क्षेत्र रे नीलचक्र परी पंचु पड़ी गले डोला पथ श्रम किणे जाए एकी लीला खेला। नीलचक्र उपरे पंचु पड़ीगले आखि पड़ीगले तारा पर्यंत नाही विशेष भाव रे आमे आलोचना करथिले। वसुदेव कहउचंती कंस तम भलिया महत्व पुरुष संसार रे विरल। तमे एते बड़ महत्व पुरुष होई कि तमे कौन मारिबा को चिंता करुच से कथा करिबा ठीक हो नाही। कारण ये जिते जाउचंती प्रसविब ये जेते शिशु प्रसविब आउ तोर निकटे देवी सरब। देवकी जेते गुड़िए जन्म करिवो मु आनिकरी तोरी निकटरे सब देवी। तेनु तुअटु गुरु समहत मोर तिनी बार सत्य। भगवान श्री श्री हनुमानकर संध्या आलती चली सुंदर भाव रे पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर प्रत्येक दिन संध्या आलती होता है। भगवान हनुमान कर संध्या आलती दर्शन कले नाश रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहो गुरुदेव की नाय। तेणु तोर कृपा न हेले किछि ही परिबा नाही प्रभु आपण टिके कृपा करंतु। कारण भगवान को एथिपाई कह जाय छि कृपा पाराबारो सजल जल दश्रेणी रुचिरो रमा
रामं स्फुरदमलपद्मेख्यनमुखो सुरेन्द्रैराराध्यो श्रुतिगणशिखागीतचरितो श्रीजगन्नाथ स्वामी नयनपथगामीं भवतु मे। कृपा पाराबारो से होचंदी कृपार समुद्र सजल जलद श्रेणी रुचिरो भगवान होचंती कृपार समुद्र इथिपाई जेते बेले जहा आसिले मध्य तांकु टिके खाली स्मरण करिदेले सब किछि दुख हरण कर दिए। एथिपाई आमे तांकु कोन देई परिबा भगवान कर चरणार बिंदर केवल शरणापन्न हे जो माने तांकर टिके नाम को कीर्तन करंती तांकर गुण को कीर्तन करंती तांकर लीला को कीर्तन करंती निश्चित भाव रे श्रीमान ही होचंती संसार रे महान भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र महाकार्तिक मासरे आपण माने दक्षिण द्वार हनुमान कर पवित्र आलती दर्शन करछंती जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे निश्चित भाव रे आपण मानकर कल्याण हब एतरे संदेह नाही। तेबे वसुदेव कहउछंती कंस सेठी चिंता कला कंस देखिला रे ठीक कथा वसुदेव कहउची तापरे देवकीर गोटे पुत्र जन्म होला देवकीर जेतु पुत्रटीए जन्म होला कंस ताको आनिला देखा होचंती बड़ सुंदर पिलाटी वसुदेव नहीं कंस को दे देले कंस तापर भाविला कहला रे ये तो मोर शत्रु नुह तेणु जिते बेले मोर ये शत्रु नुह मु से पिलाटा को जदि मारिबी ताले मोर पाप हम मु एति गलु कहीं पिला गुड़ा को मारि ए कथा चिंता तापरे से पिलाटा को कंस फेरी देला जते बेले नारद आसी पहुँचले नारद देखिले कि पाप पुरुष जदि पुण्य करिवो ताले यार क्षय केमिति हबो नारद आसी पहुँचले भाविले कंस पाप न कले मरिबनी कारण पाप कले तो मरिबो ना पाप न कले मरिबनी कहले कंस जदि प्रथमटा केबे अष्टम होई जीवो तेबे कौन हम से कथा बा कि कहि परिबो कंस तापर कोन भाबिला कहला हो ये ठीक कथा कारण जदि प्रथमता होचंती अष्टम हो जीव ताहले मु बा कौन करि परि शेष पर्याय से पुत्र को पुनर्बार कंस आनिला एवं हेमंते वर सुवरस छपुत्र कला कंसनाश यही होचंती वर्ष को वर्ष 6टी पुत्र होचंती कंस नाश करदेला जोगमाया कौन कले ना सप्तम गर्भटी की रोहिणी गर्भरे नहीं स्थापन कले वसुदेव पाखरु कारण देवकी गर्भरु रोहिणी गर्भ को नहीं
ନନ୍ଦ ଘରେ ରୋହିଣୀ ଥିଲେ, ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନେଇକିରି ହୋଇଦେଲେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭଟା। ଭଗବାନ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ସେପଟେ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଖି ଆଉ ଖୋଲିଲେ। ଯଶୋଦା ପଚାରିଲେ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀକୁ, କହିଲେ ବଳରାମ କାହିଁ ଆଖି ଖୋଲୁନି? ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବଳରାମ ନା ବଳେନୁ ହୋଇ କେହି ସମୟନୁ ଯେ ନାମ ବଳରାମ। ଭଗବାନ ବଳରାମ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଯାହା ଆମେ ଜଣେଇଦେବା ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ କହିଲା ଯେ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଯଶୋଦା, ଏ ବାଳକ ପାଇଁ ତୋ ଘରକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। ଯଶୋଦା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ହଁ, ମୋ ଘରକୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ? କଂସ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାରାଗାର ଚାରିପଟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗେଇ। ସେ ପାଖରେ ଦେବତାମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶାନ୍ତାକାରಂ ଭୁଜଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭಂ ସୁରେଶం ବିଶ୍ୱାଧାରಂ ଗଗନ ସଦୃଶం ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତಂ କମଳନୟନଂ ଯୁଗିର୍ଭିଧ୍ୟାନଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁଂ ଭବଭୟହରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥ। ସର୍ବଲୋକର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସତ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କଲୁ ଜାତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ। ସତ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ସମୟ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ବସୁଦେବଙ୍କର ସାମନାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଅଛି ମୋହି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିବେ ଦେହ ବହି। ବଥାଏ ଦେବକୀ ଉଦର ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଭୋନାଥ ଚିନ୍ତ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତ ନାରାୟଣ କେ କହୁ ଗର୍ଭ ରକଷଣ। କାରଣ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ନା, ସେତେବେଳକୁ ଚାରିମେଘ ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି, ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର, ଘୋର ବିକଟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଳା କଳା କର କଳୁଷ ଦୋଳା। କଳା କଳା କର କଳୁଷ ଦୋଳା।
କୋଳା କରି କୋଳା କର ମଉଳା ଆଉ କୋଳା ଶ୍ରୀମୁଖ କୋଳା ଚକା ଡୋଳା କୋଳାପ ବିଳାପେ ଚିତନ ଟୋଳା ହେ କୋଳା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୋଳା ଯେ କୋଳା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବୋଳା କୋଳା ପୁଂସ କୋଳା କମଳ ଚରଣ କମଳିନୀ ଗୋଳା ମାଳା ହେ କମଳିନୀ ଗୋଳା ମାଳା ହେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନର ସରାସର ସେକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶାକ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହେଉଅଛି ମହି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିବେ ଦେହ ବହି। ସମସ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆନନ୍ଦ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଲୀଳା। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ହରି ଅନନ୍ତ, ହରି କଥା ଅନନ୍ତ। ହରିଙ୍କର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତ କଥା। ସେ ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଯେତେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟ ମହତ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ପରମ ପାବନମ୍। ତେଣୁ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେହି ରସରାସର ସେକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଦନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ଚ୍ଚନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେବା। ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଫୁଲ ଦିଟା ଯାଇ ତୋଳିଦେବା। ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଲୀଳା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ହେଉଛି ମହାନ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାରର ସମୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବିବିଧ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିବିଧ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାକି ଅନେକ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ହେଉଛନ୍ତି କୁବେରଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନଳ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଗ୍ରୀବ। ତେଣୁ ନଳ କୁବେର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମଣିଗ୍ରୀବ। ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ହୋଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାରଦଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହାକି ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଟାଣି ଗଛ ମଝିରେ ପଶିଗଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ।
କାରଣ କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ମୁନିବର ଶୁଣ ହେ କୁବେର କୁମର ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ହୋଇ କାଳ ବଞ୍ଚିବ ବେନି ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଚାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଆସିବ ବେନି ଭାଇ। ନାରଦ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ଗଛ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଟାଣି ଗଛ ମଝିରେ ପଶିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେଠି ସେ ଗଛ ଦିଭାଗ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଅସୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ବତ୍ସାସୁର, ବକାସୁର, ଅଘାସୁର ଅନେକ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। କେହି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ କିଏ ଜାଣିବ? ଅନେକ ମାୟା ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମାୟାଧର। ଯସ୍ମାତ୍ ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସହିତଂ ମାୟା ଜଗତ ଜାୟତେ ଯସ୍ମିନ୍ ତିଷ୍ଠତି ଚାନ୍ତି ଚାନ୍ତ ସମୟେ କଳ୍ପାନୁକଳ୍ପେ ପୁନଃ। ସେ ମାୟାଧର। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ତ ଜାଣିଲେ।